Jesus in the Bible versus Isa, who is Jesus in the Quran. Tell Yesus tak pernah disalib. Yang disalib bukan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Para sobat, kali ini kita mau reaksi dari akun Inspirasi Islam dengan judul AI ungkap kebenaran lagi, Yesus tak pernah disalib. Begini reaksi non-muslim. Video yang sangat menarik para sobat. Kita tonton videonya dulu, kemudian kita komentari. Check it out. Pada kesempatan kali ini, ada sebuah video yang memperlihatkan seseorang yang menggunakan selembar kertas Salib. untuk membuat sebuah salib. Setelah selesai dibuat, tanpa ada sobekan yang terbuang, kertas itu pun disusun menjadi sebuah kata, yaitu hell, yang artinya neraka. Perlu digarisbawahi, ini bukan sebuah kebetulan, karena dalam Islam mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan atau izin Allah. Jadi, apa yang tampak sebagai kebetulan dalam pandangan manusia sebenarnya adalah Seru bagian para dari sobat, takdir kreativitas. Allah yang telah ditetapkan. Mari kita saksikan bagaimana pria ini membuatnya, agar siapapun yang ingin Penasaran mencoba jadi dapat apa ini? membuktikannya sendiri di rumah. Bahwa salib identik dengan hell, dan ini tidak bisa dilakukan atau terpikirkan oleh manusia, hanya kuasa Allah dan kehendak Allah. Baiklah, selembar kertas kita lipat 5. Perhatikan baik-baik. 1, 2, Oh, 3, 4, prok prok prok. Jadi apa? Prok prok prok. 5. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berasal dari manusia itu punya kelemahan. Bagi 2, dilipat lagi sahabat. Berarti kan? 5. Lipat 5, kita bagi 2. Oke, kita ambil garis tengah. Supaya mudah. Disobek. Oke, 5 tadi. Lalu kita robek. Potongan kertas ini tidak lebih dan tidak kurang. Dan bahasanya pun bahasa dunia, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa internasional. Ini salib. Salib identik dengan agama Kristen. Kita susun. Hell, Pas ini potongannya tidak Neraka. lebih, tidak kurang. neraka Tidak ada jahanam. rekayasa di sini. Kan? Nah, kan?
kurang, tidak lebih. Apa yang terjadi? Artinya apa? Salib, hell, neraka. Hanya selembar kertas. Hanya selembar kertas. Kertas pun dapatnya. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bayangkan. Hal ini diperkuat oleh kitab Bible mereka sendiri yang berbunyi, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Kalimat ini juga tentu bukan sebuah kebetulan. Galatia Bisa jadi orang 3:13. yang digantung di tiang salib memanglah orang yang terkutuk. Terkutuklah orang Karena yang dalam Islam digantung sangat di kayu jelas yang salib. digantung bukanlah Artinya, Nabi Isa atau Yesus, pasti bukan melainkan Yesus atau orang Nabi yang Isa. diciptakan Masa oleh seorang Allah. nabi terkutuk? Mari kita buktikan dari data yang ada, Iya, Pak, iya. dan ChatGPT akan menjawabnya. فبأي آلاء ربكما Al-Quran. تكذبان Hello, ChatGPT. Can you tell me the differences between Jesus in the Bible versus Isa, who is Jesus in the Quran? Tell us the main differences in what Christians believe versus what Muslims believe about Jesus. Sure. Here are the main differences between Jesus in the Bible and Isa in the Quran, highlighting Christian and Muslim beliefs. In Christianity, Jesus is viewed as the Son of God and part of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Christians believe that Jesus was born of the Virgin Mary, performed miracles, was crucified, died for humanity's sins, and was resurrected on the third day. His death and resurrection are central to Christian salvation, and believers are taught that faith in Jesus is essential for eternal life. In Islam, Isa, Jesus, is regarded as one of the great prophets born of the Virgin Mary, Maryam, through a miraculous birth, but he is not considered divine or the Son of God. Muslims believe that Isa performed miracles by God's Tidak permission disyaratkan. and was a messenger of God, but they do not accept the crucifixion and resurrection as Christians do. Instead, the Quran teaches that Isa was not crucified. Instead, he was raised up to heaven by God, and Muslims believe he will return at the end of times. Overall, the key differences lie in the understanding of Jesus' nature, his role in salvation, and the events of his life, particularly regarding the crucifixion and resurrection. Talk to me more about the crucifixion in the Quran. What is Jesus mentioned in the Quran? And talk to me about the crucifixion. I want to know, if they don't believe Jesus was crucified, what do they believe happened to Jesus at the end of his life? In the Quran, the crucifixion of Jesus is addressed in Surah An-Nisa, verse 157. It states that the Tidak Jews membunuhnya, claimed to tidak have killed menyalibnya. Jesus, but the Quran asserts, and for their saying, indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary. And they did not kill him, nor did they crucify him, but another was made to resemble him to them. This suggests that, according to Islamic belief, Jesus was not actually crucified or killed, but rather that someone else was made to look like him. Muslims believe that God saved Jesus from crucifixion and raised him up to heaven. This is a significant aspect of Islamic theology, emphasizing God's power and protection over his prophets. The general belief is that Jesus was taken up by God and is alive in a spiritual sense, with the expectation that he will return before the day of judgment to restore justice and defeat the false Messiah, known as the Dajjal. This perspective contrasts sharply with Christian beliefs, which hold that Jesus was crucified, died for humanity's sins, and was resurrected. For Muslims, Jesus remains an important prophet and messenger of God, but his role is not as the divine savior as understood in Christianity. Instead, he is honored as a significant figure who preached monotheism and obedience to God. What makes more sense? Okay, just think about it. Just follow me here. What makes more sense, that in that time, God, who's Jesus' father, but also Jesus himself, somehow said, I'm going to die for humanity's sins? Or back in that time, everyone was searching for Jesus, so they just grab everybody who resembled Jesus, Mereka because tidak that's membunuhnya, what they mereka would be tidak doing, menyalibnya. just getting as many people as they can and saying, Yang oh, we dibunuh yang crucified him, diserupakan. finally we got him.
But God's really like, nah, man, you don't got my boy, man. He's protected. Why would I let you do that to him? He's protected. People seeing Jesus. Yeah. This is real. So after they killed him, there's reports of seeing him. I mean, what really kind of makes more sense? That they actually did kill him and murder him and was in his grave and then he just got out of the grave? Or that they actually didn't get him and he was still around, just kind of chilling. And like, hey, man, I did what I'm supposed to do on this planet. I'm in communication with God. God said I did my job. So, but I'm still here. Y'all got to know I'm still here and I'm still good. But I'm going to heaven though. But I'm just letting y'all know I'm good, but I'm about to go. You know what I mean? God's taking me on this spaceship or whatever craft. I'm going to heaven. You know what I mean? Sungguh, ini membuka pikiran mereka. Dalam Al-Quran, Yesus tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Bahkan, dalam kitab mereka sendiri, dalam kisah para rasul, disebutkan bahwa setelah penyaliban dan Yesus dikuburkan, Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikutnya. Jadi penyaliban ini membuat mereka bingung, mana yang lebih masuk akal. Karena sangat tidak mungkin orang yang sudah dikubur bangkit kembali. Karena itu, mereka mulai berpikir bahwa Islam lebih logis, yaitu bahwa yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang lain yang diserupakan dengannya. Ini adalah bentuk perlindungan Allah terhadap nabinya, seperti yang sudah banyak dikisahkan tentang penyelamatan para nabi oleh Allah. Contohnya, Nabi Nuh yang diselamatkan dari banjir besar, Nabi Musa ketika terjebak oleh kaumnya, lalu Allah menyuruhnya membelah lautan untuk menyelamatkannya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ketika kaumnya hendak membakarnya, Allah menjadikan api itu dingin sebagai bentuk perlindungan, dan masih banyak nabi-nabi yang lainnya. Jadi, bagaimana mungkin Allah membiarkan nabinya diperlakukan seperti itu? Terlebih lagi dengan keyakinan bahwa kematiannya untuk menebus dosa. Ini benar-benar tidak masuk akal menurut pria dan wanita dalam video tadi. Semoga video ini dapat mencerahkan dan memberi hidayah bagi mereka untuk kembali kepada agama Islam. Para sobat, jelas sangat tak masuk akal jika yang disalib itu nabi atau utusan Allah, Nabi Isa atau Yesus, bukan dia yang disalib. Karena dalam Bible tadi, Galatia 3:13, terkutuklah orang yang disalib. Kan nggak mungkin, katakanlah Yesus yang dianggap Tuhan sebagai orang Kristen itu Tuhan, Yesus yang dianggap orang Kristen sebagai Tuhan disalib misalnya, kan dimentahkan sendiri oleh Biblenya, Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Pertanyaannya, apakah Tuhannya orang Kristen yang disalib itu orang yang terkutuk? Yuk pakai nalar dan akal sehat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.